አጠገብ ላለው ማንም ያለው ውሸት ነው በለው ነካ አድርገህ ነው። Say to your neighbor, whoever say is a እኔ lie. ያልኩት ነው የሚሆነው በለው ነካ። What I have said is that came to pass in my life. ማን ያለው? What I have said. በአፍ ቃል ተያዝክ፣ በአፍ ቃል ተጠመድክ እንጂ በሰዎች አፍ ተያዝክ፣ በሰዎች አፍ ተጠመድክ የሚል አለ የለም። ማንም ሟርተኛ የሟረተው በህይወት ላይ፣ በኑሮክ ላይ፣ በስራክ ላይ፣ በቤት ላይ፣ በስጋክ ላይ ዛሬ ተገለበጠ። Whatever saying and declaration made by spellers has been ዛሬ ተገለበጠ። It has been cancelled from your life. ኢቭን የተናገረው እናት ይሁን አባት ይሁን አክስት ይሁን ወይም ደግሞ ሰው ይሁን እንስሳ ይሁን ተፈጥሮ ይሁን ወይንም ከዚህ ቀደም የነበረ አያት ይሁን ወይም ደግሞ በአያት ባደክበት ሰፈር ይሁን የተነገረው ገለበጡ። Whoever spoke over your life, maybe your ancestors, your parents, everyone has a spell or made. አይቀጥልም በዚህ ህይወት። Shout, it never continue. በፍጹም It's never continue in your life. በደንብ ተረዳኛውን ሳወራ Understand me very well. ማንኛውም ነገር Anything, ወደ አንተ ሲመጣ when it comes to you, አክሰስ አግኝቶ ነው የመጣው። so it comes by the access that it gets. ያለ አክሰስ አይመጣም። Without the access, it won't. ይሄ ማለት This means, ከበስተጀርባው የሆኑ ሰዎች ትንቢት ተናግረውታል። so behind this thing, some men have spoken the prophecy over it. አውቀውም ይሁን Whether knowingly ሳያውቁም ይሁን or unknowingly, ግን አውርተውታል but they have released the word ወደ አንተ እንዲመጣ። to attack you by the አንዳንድ ጊዜ sometimes አንተው ራስህ አውርተህ ሊሆን even ይችላል። you yourself spoke over your life. ዛሬ Today, ያወራው all the thing that you ያወሩት say, all the thing they እንደ say, እግዚአብሔር ሐሳብ ያልሆነ which contradicts the word of እቅድና God, ዓላማ ያለው which has an aim, ተገለበጠ ዛሬ። has been cancelled today. ተገለበጠ ዛሬ። It has been cancelled today. ጮክ በልና በኔም በልጆቼም የተነገረው ፈርሷል በልስ። Shout upon me and my children, whatever said has been cancelled. ወለድክም አልወለድክም አሁን ልጆች ያሉክ እንደሆነ የታወቀ ነው። ጀርባ ውስጥ አሉ። Whether you are not married, just you have a child already, God will going to give you. ነገር ግን እንዲህ ብለህ ተናገር። But now release such a word in your life. ከኔ የሚያልፈው በረከት ብቻ ነው በልስ። It's only a blessing that pass upon my children. ድገመው። It's only a blessing that pass upon my children. ድገመው በጌታ። It's only a blessing that can pass upon my ከበረከት children. ውጪ ሌላ የለም በልስ። There is nothing else except the blessings. አበቃ። It's ends today. አበቃ። It's end today. ልክ ስትነሳ ነገር ሁሉ የሚጨልምብህ አበቃ። When you raise up, things goes to dark and doesn't work. It end today. ልክ ስትነሳ When you start about የሆነ work, ነገር ሲነሳ when you begin to work, የሚጨነግፍ ዓለም the spirit that aborts your work, ዛሬ አበቃ በኢየሱስ today ስም። that spirit ends. የሚገባ ሆኖ ሳለ Yet you deserve the blessing. የሚገባ ሆኖ ሳለ Yet you deserve the prosperity. እንዳይገባ ሆኖ የተሰራ The spirit that against works against ሌሎች your work. ስትመለከት ካንተ ባነሰ ኃይል ባንተ ያነሰ ዕውቀት የሚንቀሳቀሱ When you see others, they are excelling. ነገር yet ግን they don't አንተ have the ጋር knowledge. ስትመጣ But when it comes to you, የተሻለ ሆኖ ሳለ yet it is better and good than others. የተሻለ ሆኖ ሳለ Yet it is good thing than others. ያንተ ነገር እንዳይመረጥ ያደረገ But your life and whatever thing you do will not be chosen. ከለላ የሆነ And then the thing that hold and prohibit ገደብ your አድርጎ prosperity ያለ would limit and bind your life. ዛሬ Today, ለቆ ሄደ። that's gone away from your life. የሚከተልክ የነበረ ለቆ ሄደ። The thing that prohibit you will go away. በምትሄድበት ቦታ ሁሉ Wherever you go, ጭንገፋ እያለ and the thing that aborts your life, አለመከናወን እያለ the thing that is stops from success, እንደዚህ ያሰቃየክ and the spirits you put in ዛሬ such አበቃ። trouble, we brought it an end today. ጮክ በልና ሐምሌ ወር የኔ ነው በልባከ። Shout, the month of July is mine. ድጋሚ በል ሐምሌ ወር የኔ ነው በለሰ። Shout, July is my month. ምንም አይነት በህይወት ልምምድ ቢኖር Whatever experience you may have in your life, በዚህ ወር ላይ in this month, ልምምድክም በሙሉ ሻርኩት። I cancelled all your bad experiences. እግዚአብሔር አገልጋይ ብሎ ከጠራኝ If God has called me to minister His word, የሚሽረው ይሻራል፣ and then whatever I cancel will be cancelled. የምናገረው ይሆናል። Whatever I declare will come to pass. እንደዛ ከሆነ And if it is so, ዛሬ ተፈጸመ። today it's done accordingly. ኢቭን
ከትውልድ ትውልድ የመጣ ውስጥ የተቀመጠ ነገር ካለ even anything that passes from generation to generation in your life, እንዳታልፍ በዚህ ምክንያት ሞትን ያመጣለው ያለ the thing that stops you from living and bring days into your ዛሬ life, ተሸነፈ today it has been defeated. ዛሬ ተሸነፈ Today you have conquered that spirit. እናንተ ሰዎች ህይወት ማለት ምን እንደሆነ ላሳየ Let me show you what life means. መጀመሪያ ስለማሚ ልመስክርልህ ስለሷ Let me give you testimony for this ma'am. ማሚ እጅሽን አሳያቸው እንደዚህ ወጣ ነሳ አድርገሽ ሆዷን ይነፋታል And then something will push her belly. ያሰቃያታል And then she was suffering መብላት from her belly. ያስጨንቃታል And then she can't feed and but በጣም she was troubled. ትሰቃያለች She was suffering from the belly from her gut. ሐኪም ቤት ሄዳለች She visited a doctor ብዙ ጊዜ ትታያለች and then she visited a doctor. She's gone to hospital ስቃዩ አይለቃትም and then she didn't get well. መጣችና አወራችኝ And she came to me and she talked to me. ጠጠር ነው ይሉኛል አለች And the doctor said ሌላ there's ነገር some ነው ይሉኛል stones, but they speak some else things. ማንኛውም ነገር ይሁን አልኩ And then whatever it is may be found in your belly. ይሄንን ውሃ ትጠጫለሽ Just drink this water ይወጣታል and then it will come away, I said. ይወጣታል And I said it will come away. ጠጣች And she drank whatever water again. ወደ ቤት ሄደች And she has gone home. ቤት ሄዳ After she has gone home, ወደ ላይ ይላታል and then it's about like to vomit. የተድቦለቦለ ነገር ወደ ላይ ይመጣ ጀመር And then something comes from her gut upward. ከዛ ለማስወጣት ስትል ተቀረቀረ ጉሮሯ ላይ And then she's about to vomit to release it, but it was stuck there in her throat. ድቡልቡል ነው And it is a circle something, circle thing. ከዛ አልቻለችም And then she can't release, she መተንፈስ can't አቃታት throat. And now she can't breathe. የሷ ልጅ እንትን ይላት ጀመር And then her child began to push ጆሮዋ her back. የተሰነጠቀ መሰላት And then it seems that her ears were hurted more. ከመጠን በላይ ተከፈተ And then they opened her mouth wide. እንደ ፓስ አረገች ማለት ሰመመን ውስጥ ወደቀች And then now she fainted. ከዛ ተዝለግልጎ ወጣ And then something came out from her belly. ከተዝለገለገ ውስጥ እንደ ድንጋይ የሚያክል ነገር ወጣ And then something found a stone thing within that float. ከዚህ ነው የመጣው It came from her ወጣ stomach and it came out through her ከወጣ mouth. በኋላ ነቃች Now she was awake. ላበላብ ናት Now her body በጣም was sweet. ደንግጠዋል ሁሉም And all were ሞተች amazed and ብለው ነበረ surprised. They thought that she has passed away. ሲያጥቡት And when they washed that thing, ድቡልቡል ድንጋይ and they found the stone, a natural stone. እንዴት ባፏ መጣ How this stone came out through her mouth. ቃል እንዴት አድርጎ እንደሚሰራ እኮ እየነገረ ነው So I'm showing you that how a word can do things. ውሃው ኖርማሊ ዘመኗን ሁሉ ስትጠጣበት ነበረ Yet she was drinking water through her life. ከዛ ጊዜ ጀምሮ But starting from that day, ይሄው ምንም አያማትም when I released the word, now she's ለምን well. ሆነ Why it happened this way? አንድ ነገር ተረዳ I want to understand one thing. በህይወት ውስጥ In your life, ቃል ስትሰማ when you hear the word, ለምሳሌ for instance, ሐምሌ ወር in the month of July, ዘመን በሙሉ ሞት ከመጣ if you face all the next ቤተሰቦች days, ሁሉ የሚሞቱ if all your family members አካባቢ will pass ሁሉ away, የሚሞት if ሰው someone pass away in this በተለያየ ነገር environment, ስራት የሆነ if someone was in the bondage in ዛሬ today, እንደዛው ቃል እናገራለሁ ለቆ ሄደ I will release the same word. It has gone away from your life. ለቆ ሄደ It has gone away from your life. ጮክ ብለህ አበቃ በልስ Shout it ends ድገመው today. በጌታ Shout it ends today. ድገመው በጌታ Shout it ends today. ድገመው በጌታ Shout it ends today. you know ሰዎች ናቸው መንገድ የሰጡት It is people who give away. ደግሜ ላለው ሰዎች ናቸው መንገድ የከፈቱት I will say people unlocked the path in the way. በተለያየ አይነት መንገድ ነው የከፈቱት In a different way, they paved that way for አንተ you. አታውቀውም But you don't know. ነገር ግን በአንተ ላይ የተነገረ ሊኖር ይችላል But there are some words which is spoken upon your life. ልንገራችሁ ሚስጥር Let me tell you one secret. ያዕቆብ በረከት ሲወስድ When Jacob receives the blessing,
ኤሳው ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? Do you know what Esau says? አባት ሆይ ይሄ ብቻ ነው ወይ ያለክ? Father, does you have only this blessing? እንዴ ቃል ነው የነገረው። So his father only spoke a word for Jacob. ተባረክ ነው ያለው። And he said, be blessed. ነገር ግን ደግሞ ኤሳውን ተባረክ ማለት ይችላል። And then he can bless again by saying, you are blessed also for Esau. ነገር ግን But ሰጥቻለሁ አለ። he said, I have given all the blessing for አንድ their ጊዜ brother. ሰጥቻለሁ። Now for one time I have blessed your brother. ቃል ምን ያህል ጉልበት እንዳለው And you see here how much powerful is a word. ወንድሞቹ ይገዙልሃል። And then he said, all you brethren shall bow for you. አሕዛብ ይገዛልሃል። All unbelievers shall bow for you. ሰጥቻለሁ። Now I have given this blessing. ላንተ ነው የሰጠሁት። I have given for you. He ከዚህ said. በኋላ ወይ እሱን ትቼ ወደ አንተ መምጣት ነው ያለብኝ። And then after this I may leave my ቃሌ brother and came የሚሰራው unto አንድ you. ጊዜ ነው አለ። So my word work is only at once, he said. ዛሬ Today, በቤተሰብ ላይ የምትናገረው any word you declare over your life, በትውልድ ላይ any የምትናገረው word you declare over your በአካባቢ generation, ላይ any የምትናገረው word you declare over the ከዚህ environment, ደቂቃ ጀምሮ it's starting from this minute. ደግሜ ላለው ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ I will say it again, it's starting from this minute. ለመጨረሻ ጊዜ ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ For the last time, it's starting from this minute. የተነገረው ተሰረዘ። All that has been spoken has been cancelled. የተነገረው ተሰረዘ። All the spellers has spoken, the word has been cancelled. ማን ምን አለ አያገባኝም፣ ግን ተሰረዘ። Whatever whoever say doesn't matter, but today we cancel all the ኢቭን things. አንተ ራስህ ያልከው እንኳን ቢሆን Even you yourself have spoken those ራስህንም spellerities. የጠራኸው ቢሆን Even you have called yourself by ዛሬ your name. ሰረስኩት Today በኢየሱስ I ስም። cancel in Jesus' name. ዛሬ ሰረስኩት Today በኢየሱስ I ስም። cancelled in the name of Jesus. ሰረስኩት I በኢየሱስ ስም። cancelled in Jesus' name. በፍጹም እንዲህ አትቀጥልም። Never continue this way. ደግሜ ላለው በፍጹም እንዲህ አትቀጥልም። I will say it again, you never continue this way. ሌላ መልአክ ታዘዘልህ። Another way has been prepared for you. ደግሜ ላለው ሌላ መልአክ ታዘዘልህ። I will say again, another angel has been sent unto you. ጮክ በልና የስኬት መልአክ አለ በልስ። Shout, there is an angel of success. ድገመው በጌታ። Shout, there is an angel of success. ድገመው በጌታ። Shout, there is an angel of success. ተገናኘሁት በልስ። And I have met him. እንዴ የጥፋት መልአክ ልከውልህ አይደል እንዴ ፍዳን የሚያደርጉት? There is an angel of destruction and you were in trouble. የስኬት መልአክ ስላለ አይደለ ያዕቆብን በመንገድ የተገናኘው? That angel, the success angel, met Jacob on his way and blessed him. ልክ ስኬትን ሲያስብ And when he thinks about ወደ success in ራሱ his life, ስኬት ሲመጣ and then when he was conscious about ሌሊት ላይ himself, ተገናኘው። and then he met in the night with this angel. ለምን ዛሬ እኔ ሐምሌ ወር ላይ የስኬት መልአክ ለምን አትገናኘው? Why don't you meet the angel of success in this month of July? ደግሜ ላለው የስኬት መልአክ ይገናኘ። Now let you meet the angel of success in this month. ኦ አጠገብ ላለው አዲስ ምዕራፍ አለ በለው ነካ። There is a new chapter. ድገመው በጌታ። Say to your neighbor, there is a new chapter. ድገመው በጌታ። Say to your neighbor, there is a new chapter. ተፈጸመ ዛሬ። And it is done unto you today. ተፈጸመ ዛሬ። It is done unto you today. ደግሜ ላለው ተፈጸመ ዛሬ። It's done unto you today. ጮክ በልና ሌላ መንገድ አለ በልስ። Shout, there is a way for me. ካወቅኩት ውጪ ሌላ መንገድ አለ በል። He said, what I have known, there is another way for me. አንደኛ ዜና እናውጣ። First Chronicle. አንደኛ ዜና። First Chronicle. ለምን እነንተና አልተባረኩም አትበል። Why you say I have been fired like others? ስለ እነንተና አያገባም። It doesn't matter. That is not your business. የእግዚአብሔር ሰዎች ናቸው ለምን ድሃ ሆኑ አትበል። Don't say they are men of God. Why they became poor? ለምን እንደዚህና እንደዛ ተፈጠረባቸው አትበል። Why this and that thing happened unto them? Don't አንተ say ልዩ ነህ። you are a different person. አንደኛ ዜና First Chronicle, ምዕራፍ 4 ቁጥር 9 እስከ 10 chapter 4, verse 9 up to 10. እንዲህ ይላል። ያቤጽም ከወንድሞቹ ይልቅ የተከበረ ነበር። And Jabez was more honorable than his brother. ጮክ በልና የተከበርኩ ነኝ በልስ። Shout, I am more honored. ከወንድሞቼ ሁሉ ይልቅ በልስ። More than my brethren, I am more የተከበርኩ honored. ነኝ በልስ። Say, I am more honored. ማኑ ይሁን ምን ይሁን ከነሱ ይልቅ ግን ትሻላለህ።
Whatever they may be, but you are more better than them. አገባም የከበርክ ነህ። It's not of your business, but you are honored person. ቀጥሎ ያለውን እናቱም በጣር ወልጄዋለሁ ብላ ስሙን ያቤጽ ብላ ጠራችዋል። And his mother called his name Jabez, saying, because I bear him with sorrow. ቁጥር 10 ላይ Now verse 10. ያቤጽም እባክህ ጮክ በለው መባረክን ባርከኝ አገሬንም አስፋው. Did you see? And Jabez called on the God of Israel, saying, oh, that thou wouldest bless me. በጣር ተወልጃለሁ ብሎ ጣርን አያስብም። He didn't say, I was born in sorrow, and he didn't think about that thing. መከራ አግኝቶኛል እና በመከራ ነው ስሜ ራሱ ሐዘን የሚል ነው። ሐዘንተኛ ነኝ ብዬ አልቀበልም። And he was unwilling to accept that he was in trouble. ያለበትን ሰርከምስታንስ የሱ አያረገው። And he didn't accept the circumstance situation around him. ማን ምን ብሎሃል? And then whatever they said ምን unto you, አድርገሃል? and whatever thing you have done, It doesn't matter. ያ አንተን አይዝም። those are none of your business. It is unable to count you. አንተ ለየት ያልክ ሰው ነህ። You are a special person unto the Lord. ራስን እንዲህ በል Now declare unto yourself, መባረክን ባርከኝ አገሬንም አስፋ አለ። bless me indeed and enlarge my territory. መባረክ ብቻ አይደለም አለ። And then it's not only blessing, አገሬ እንዲሰፋ ፈልጋለሁ። but I want to ታላቅ enlarge my ሰራዊት territory. እንዲሆን ፈልጋለሁ። I want to have a big ምንም or large ነገር number of ሳይኖር soldiers. Yet there is nothing at the ምንም ነገር ሳይኖር Here is nothing at the hand. ይህንን ማወጅ ጀመረ። Now he began to declare upon his life. እንዳያሳዝነኝም ከክፋት ጠብቀኝ ብሎ የእስራኤልን አምላክ ጠራ ይላል። And then that thine hand might be with me, and thou wouldst keep me from evil, he said. እግዚአብሔርም የለመነውን ሰጠው ይላል። And then God gave him whatever he asked him. ዛሬ የለመንከው ነገር አለ? Today, there anything that you have asked of the Lord? ሐምሌ ወር This month of July. ይህ ሐምሌ ወር This month of July. ሳያልቅ Before it goes. ደጁ ተከፈተ። And then the door has been opened. መስመሩን ያስከው And then you have found the line. መስመሩን ያስከው And you'll be in the right line for your ምንጩ life. ደግሞ አይደርቅም። And then that spring ምንጩ will not ደግሞ be dry. አይደርቅም። The source won't ምንጩ be ደግሞ dry. አይደርቅም። The source won't ምንጩ be dry. ደግሞ አይደርቅም። The source would not be dry. አወጅኩበት ምንጩ ደግሞ አይደርቅም። I declare the source would not be dry. ምንጩ ደግሞ The አይደርቅም። source would not be dry. ኤላ ኤትያድ Praise the Lord. ጮክ በልና Shout. ምንጩ አይደርቅም በልስ። The source would not ድገመው be dry. በጌታ The source would not be dry. ድገመው በጌታ። The source would not be dry. ምንጩ ምን አይልም? ድገመው በጌታ ምንጩ አይደርቅም። ድገመው በጌታ። ምንጩ አይደርቅም። ለመጨረሻ በል ምንጩ አይደርቅም። የሚፈልቀው ግን መቼ ነው? That source will spring up in this. ይህ ሐምሌ ወር የኔ ነው በልስ። Shout, this men's is my men's. ትፈለጋለህ። You'll be ያለ looking for it. ማቋረጥ ያለ እረፍት ትፈለጋለህ። Without ceasing, without stopping, people begin to look ያንተ for you. የሆነው ነገር ይፈለጋል። All the things ያንተ that is የሆነው yours ነገር will be, ይፈለጋል። all your blessing will be looking for ጮክ you. በልና ሐምሌ ወር ይሄ ነው በለው እባክህ። Shout, this is what I will experience. ድገመው in ሐምሌ July. ወር ይሄ ነው በልስ። This is a blessing in the month of July. ሐዘን አብቅቷል በልስ። The sorrow ends today. በቤታችን የታወጀው ተገልብጧል በልስ። Anything that has been declared in my life has ended today. ሌላ ታሪክ አለ በልስ። There is another life in the name of Jesus. መባረክን ተባርክ ያለው በልስ። I have been blessed indeed. ዳንኤል ምንድን ነው መባረክ? And then you may ask, what is a blessing? መባረክ ማለት A blessing means, ከምትፈልገው ነገር ሁሉ አለመጉደል ነው። and then do not being limited in lack and want from all መርዳት things. ትፈልጋለህ? Do you want to give a help unto others? ትረዳለህ። You can give a መልበስ hand. ትፈልጋለህ? You want to clothe yourself? ትገዛለህ። And then you can buy. መለወጥ ትፈልጋለህ? Do you want to change? ትለውጣለህ። And then you can make a change. ማስተማር ትፈልጋለህ? Do you want to teach others? ታስተምራለህ። And then you can teach ምንም others. ነገር ስትፈልግ And then whatever ማድረግ thing you የሚችል desire. አቅም ይሰጣል። And then you'll be given ability to do. ማድረግ የምትችለውን አቅም ይሰጣል። You will be given an ability and power to do. ይህንን ነው መጽሐፍ የሚለው። And that's how the Bible states. ብዙ አትጨነቅ። Don't worry so much. መርገም ባንተ ላይ እንዳይሰራ Just letting curse not work for you. ደግሜ እላለሁ፣ መርገም ባንተ ላይ እንዳይሰራ I'll say it again. Let a curse not work for you. በደንብ ይህን ስማ። መርገም አንተ ላይ እንዳሰራ And then if you want the curse not to effectual in your life, መባረክን ብቻ እመን። and then believe only in the blessings.
መባረክን እመን። Just believe that you're blessed. የሚባርኩ And then those who bless, ይባረካሉ፣ they will be blessed. የሚረግሙ And those who curse ይረገማሉ። will be cursed, it says. ኢቭን አንተ አትረግማቸው፣ But you yourself doesn't curse them. አንተን በመርገማቸው For they curse you, እነሱ የተረገሙ ይሆናሉ። and that they are like cursed people for themselves. የሚለውን በደንብ ስማ። Understand what the Bible says. ሰፈርተኛ ክርስቲያን አትሁን። Do not be like an ordinary Christian. ሰፈርተኛ ክርስቲያን ስትሆን When you became an ordinary እንሶስላ Christian, ተጣለብኝ ትላለህ። and then you began to ዶሮ murmur. ተጣለብኝ፣ You began to complain all ምናምን the things. ተጣለብኝ፣ You began to complain all the እንትና እንደዚህ spells. አደረጉኝ፣ Now all those witches have done እንደዛ this. አደረጉኝ። All those witch doctors have done አቁም this ዛሬ። thing. Stop saying like that. የሚባርክህ በሙሉ All those people who bless you, ትባረካለህ። and that they will be blessed. የሚባርክህ Those who bless you, ይባረካል። they will be blessed for themselves. የሚረግምህ But those who curse you, ይረገማል። they will be accursed ስለዚህ for ስለ them. ራሱ ሲል ነው ማይረግምህ። So for his own life, he won't curse you. ስለ ራሱ ሲል For his life's sake, he ይሄ won't curse you. አድቫንስ ብሊቭ የማድረግ ፕሮግራም ነው። This is the way how you believe in advance. አድቫንስ ልቀት ያለክ ሰው ከሆንክ And then if you are an advanced person, ልቀት ያለክ ሰው ከሆንክ if you are a person in advanced phase, ልቀት የምትገኝ ሰው ከሆንክ and then if you are a person, ማን ረገመኝ ብለህ አታስብም። you won't complain for the curse upon your life. ማን ባረከኝ ነው የምትለው። But you are conscious of who has ማንም blessed you. ባይባርክህ If there is no one who will bless you, ደግሜ እላለሁ፣ ማንም ባይባርክህ I'll say it again. If there is none who will bless you, ማንም if there is none who አብርሃም will bless ባርኳል። you, yet our father Abraham has blessed you. አብርሃም ባርኳል። Abraham has blessed you. አብርሃም ከባረከ And then if Abraham has blessed you, አብርሃም ከባረከ if Abraham has blessed you, ማን ሊረግም ይችላል? and then no one is able to እስቲ curse you. ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ተመልከት፣ Let's read Genesis chapter 12. በደንብ ተመልከተው። የሚባርኩንም እባርካለሁ፣ And I will bless them that bless thee, የሚባርኩንም እባርካለሁ፣ and I will bless them that bless you, የሚረግሙንም እረግማለሁ። and I curse him that curses thee. የምድር ነገዶች ሁሉ በአንተ ይባረካሉ። And then thee shall all families of the earth be blessed. መቼም ከቤትኛውም ነገድ ሁን፣ Yet you may be in any part of the earth Oromomun, generation. Maybe you are from the አማራሙን፣ Oromo, maybe you are from አፋርሙን፣ Amar, you are maybe from አማጉዱሙን፣ Afar, maybe from this አማጂጂሙን፣ group, or maybe you are from it doesn't another matter. tribe. Maybe you are from የትኛውም different ነገድ region. ብትሆን Maybe you belong to any በአብርሃም region. ትንቢት ውስጥ ገብተሃል። በቃ አለቀ። But you are now in the promise of Abraham. የኔ የነገድ ችግራችን የዚህ አውሊያ ነው ያለን። You may speak that in ደጋሚ your ነው ያለን፣ tribe there is some witch ጠቋር ነው ያለን። there are a spirit of taqwa. አሁን አንድ ነገር ውሰድ። But now decide. በረከትን አምናሃል፣ Now you believe the blessings. እርግማኑን ሰብረሃል። And then you broke away the curses. በረከትን አምናሃል፣ Now you believe the ከዛ blessing. ጋር የተገናኘበትን ቆርጠሃል። And then you have cut the line that አሁን connects with the የአብርሃም curse. ወገን ነህ። Now you belong to Abraham's ነገድህ family. ከአብርሃም ሆኗል። Now your family have came to የሚገርመው Abraham's ነገር family. The amazing thing is, ከአንተ የተነሳ and because of you, ነገድህ and ይባረካል። all your family line will be blessed. ነገድህ All your family line will be blessed. ጮክ በልና ይህ የትግል ህይወት አበቃ በለስ። Shout, this troubleful life has ended up today. እንዴ ሰው እንዴት ዘመኑን ሁሉ ሽክርክሪት ይዞት ይዞራል? How can a person live in a struggle all his life? መብቃት አለበት የሆነ ቦታ። It has to end up somewhere. በጣም መጽሐፍ ቅዱስ የሚገርመኝ ቃል አለ። And there is a word that amazed me in the Bible. የሲናን ተራራ 40 ዓመት ዞሩት And ይላል። 40 years they round about the Mount የሚያሳዝነኝ Sinai. ምን እንደሆነ ታውቃለህ? Do you know what makes me sad in this በጣም story? የሚያሳዝነኝ The thing that puts me in እነኚህ sadness. ሰዎች እየሄዱ ነው ወደ ከነዓን። Those people are walking የሚዞሩት to ግን Canaan, ማንን ነው? ሲናን ነው። but they're rounding about the 40 Mount ዓመት። Sinai. 40 years they round the Mount Sinai. እንዳያስቡ Not to ይበላሉ፣ think. And then they eat, ይጠጣሉ፣ and also they drink. ፀሐይ ያቃጥላቸው፣ And then the sun doesn't በሽታ help them. አይዛቸው። And there's no disease. የሚያሳዝነው ግን The amazing thing, the saddest thing ዴስቲኒያቸው is ላይ አይደርሱም። they didn't reach their destiny in this way. ዴስቲኒያቸው ላይ አይደርሱም። They can't reach their destiny this way. ዴስቲኒ ላይ ያልደረሰ ሰው A person who can reach ስለበላ his ስለጠጣ destiny. እየኖርክ አይደለም። It's አጠገብ not ላለሁ he's living for his እየሰማ reason ነው for አንተ his. ሰውዬ በለው Are you ነገር hearing me, you people of God? ስለበላ For you have eaten, ስለጠጣ and for you have something to ህይወት drink. አይደለም ብራዘር። That's not a life. ለበረከት ሆነ ማለፍ ነው ህይወት And ማለት። then just you have to reach the level where you became a blessing. ለበረከት ሆነ Where you become a blessing unto ታሪክ others. ሲጻፍ
And then when a story is ያንተ written, ታሪክ መጻፍ አለበት። and then your story should be written ባለበት ቦታ wherever you are. ተጽዕኖ አምጥተህ And then by your influence, መጻፍ አለበት and ብራዘር። then your story should be written. አጠገብላለሁ የመንደር ክርስትና አቁም እዛ በለው ነካርክ። Say to your neighbor, living as ordinary Christianity has ended today. የመንደር ክርስትና It's like an ordinary ከመንደር Christianity, ያላለፈ which is limited in certain አንድ እዚህ area. አዳራሽ ውስጥ መጮ And then shouting or worshiping only in the hall. ወደ መንፈስ ልመልስ። Now, let me bring you to the spiritual life. ቸርች ውስጥ ሆነን Yet in the church, ደብሩብሩ ናኒ እየሰራን you are praying and you are shouting. እያለቁ ያሉት እዛ ደጅ ናቸው። Yet people are being destroyed on the outside. መሄድ ያለብን እዛ ነበር። But we have to go and to reach those ሄደን people on outside. የሚነደውን ነገር ማጥፋት የነበረብን እዛ ነበር። And we have to go and we have to calm the fire. ጀግንነታችንና ማንነታችን እዚህ ብቻ። But our personality is being manifested in the church. ቀበሌ አትሁን በለው ነካ አድርገውና Say to your neighbor, don't limit yourself. ቀበሌ አትሁን። Don't limit yourself. ምክንያቱም ለኛም ለራሳችንም ሙቀቱ ግለቱ እየደረሰን ነው። Because we limit ourselves in that ልክ እንደ comfort እሳት zone. አደጋው Like those fire extinguisher worker. ቦታውን እናውቃለን፣ We know the place. ማጥፋት እንዳለብን And we እናውቃለን። know how to solve that problem. ነገር ግን ምንም መስራት አንችልም፣ But there is no way, so we stop መንገድ somewhere. ስላላወቅን። For we haven't known the right way we can የአብርሃም solve. በረከትን መንገድ ካወቀው And then if you have known the way of the Abraham's blessing, ስለ እርግማን አትጨነቅም። and don't worry about the curse that was put upon you. ምክንያቱም አንተን የሚረግም በሙሉ Because the one who curse you, እርግማኑን ከሰበርክ በኋላ after you broke the curse, ዘመን በሙሉ አንተ የሚባርክ ይባረካል፣ የሚረግም ይረገማል። all the days of your life, anyone who bless you will be blessed, and anyone who curse you will be ቁጥር cursed. አንድን እስቲ እንየው። Now let's read verse 1. እንዲህ አለ፣ እግዚአብሔርም አብርሃምን አለው Now the Lord had said unto Abram, ከአገር ከዘመዶች ከአባትህም ቤት ተለይተ እኔ ወደማሳይ ምድር ውጣ አለው። get thee out of thy country, from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. ካለህበት ውጣ። From wherever you are, get you አሁን away. ምንድን ነው የያዘ ሐምሌ ወር ላይ And then what thing is hold you in this month of July? ምን ሰምተሃል? And what thing you have heard? ምን ያደርጉ ነበር? And what were they were doing before this month? ምን ነበር የሚፈጥሩት? What will they create in this month of July? ለምንድን ነው የሚፈሩት? And then why they fear this month of July? ይሄ ወር ማለት And then this month means በኢትዮጵያ ውስጥ የገዳይ ወር ነው። in Ethiopia people will die this month. ከንሱ ውጣ። And then you have to get out of from such a spirit. ስትወጣ ግን የሆነ መንፈስ ማግኘት አለበት አንተን። And then when you get out of such a spirit, you will to experience another spirit. የሆነ መንፈስ ማግኘት አለበት። You will to find out another spirit and to meet ያ it. መንፈስ ምን እንደሆነ ብታውቅ And then if you know that spirit, የበረከት መንፈስ that ነው። is spirit of a blessing. ደግሜ ላለው የበረከት መንፈስ I will say again, the spirit is spirit of blessing. የበረከት መንፈሱን ስታንቀሳቀስ And when you put at work that spirit of blessing, ለምታገኘው ሰው ሁሉ በረከት ትሆናለህ። and then you'll be a blessing unto all those who meet you. ለረጋሚዎች ደግሞ እርግማን ትሆናለህ። For those who curse you, you become a curse unto them. ጎበዝ፣ You people of God, ለብዙዎች በረከት መሆን ተፈለግ። you have been chosen to be a blessing unto others. መጸለይ እንኳን ብዙ ይሄ እንዲህ እንዲሆን ምናምን ብለህ እንኳን ባትጸልይ And then just the way you pray also maybe doesn't work. It's not so much important. አንተ ላይ ያለው በረከት The blessing which is upon you, ይሰራላችሁ። and it works for you. አብረው ለሚያምኑት በሙሉ ይሰራላቸዋል። And then for those who believes with you, it works even for them. ደጅ ላይ ክሩሴድ እናደርጋለን አልኩ። And then they said in Gambela Church, let's make a crusade. እዛ እነሱ ጋር ማለት ነው። And then in the Gambela, they ፀሐዩ said, ኃይለኛ ነው፣ and then the sun was very hot. አትጨነቁ አልኩ። And then you are unstoppable, I said. አትጨነቁ፣ Don't worry. ስመጣ ደመና ነው የሚሆነው። And then when I came, the cloud will cover the atmosphere, I said. ደመና ነው የሚሆነው እና አትቸገሩ። And then the cloud will cover the atmosphere, so don't worry, I said. አይ ወሩ ምናምን አሉኝ። And then now the men's is just, they spoke this ወርም and that. ባምን ኖሮ እዚህ ባልኖርኩ። If I believe in the men's, what happened in the men's, I won't succeed anymore.
እነሱ ቀድመውኝ ሄዱ። And then some men have gone before me, earlier than me, እኔ ሊቀበሉ just to welcome me in that ዋሴ area. መዛለ እዛ ጋርም አለ። And then those pastors have gone, have traveled to that country. እነሱ ተቀቅለዋል። And then they were just suffering from that hot temperature. እኔ ጃኬት ይዤ ነው የኩት። And even I put on a jacket and I have traveled to that village. ፕሌን ስሳፈር When I was taking a plane, እነሱ ጋር አሁን መጣው ስለ and then I made a call and I say, I'm coming on my way. ደመና መጣ። And then the cloud coverage just began. እዛው ያለ ዝናብ ቀጠቀጠው። And then when they were there, a rain came. እኔ ልክ ስወርድ And then when I arrived and I drop off, ዝናቡ ቆሟል። and then the rain has stopped. አንድ ሰዓት ከምናምን የሚሆን እዛ ስደርስ በቃ ዝናቡም አቁሟል፣ መሬቱ ቀዝቅዟል፣ ሁሉ ነገር ሰላም ነው። That's right on the time when I arrived. Now the whole temperature has become cooled and also the rain also stopped. እነሱ ምን አሉ? እግዚአብሔር ፌር አይደለም አሉ። And do you know what they said? God is not fair, they said. ምን አልኳቸው? And do you know what I said unto them? መቼም እነዚሁ እዚሁ ነው ያሉትና They are with us today now. They are the real testimony. 4 ቀን ነው አይደል እዚህ መቆየው አልኳቸው። And then I say, I will stay for 4 days here, right? 4 ቀን ፀሐይ አናይም አልኩ። And then for 4 days we won't see any sun, I said. ጸልዬ አይደለም። I haven't made a strong prayer like that. ምክንያቱም ፕሮግራም ስናደርግ እንድንቸገር አያስፈልግም። Because while we are running this cruise and a program, we never suffer. እዛ ያሉ ባለስልጣኖች አገኙኝ። And those officials in that country, they meet me. ምን አልኳቸው? ልክ እኔ ስለቅ አልኳቸው። And then when I leave this country or this ልክ city, ፕሌኑ ሲነሳ ፀሐይዋ በበቀል ትወጣባቸዋለች። and then when the plane take off, the sun will rise again and ይሄን the hot የማደር temperature. ይሄም የሚሆንበት ምክንያት አለ። And the reason this thing will take place, I said, በአንድ ምክንያት ነው። it's because of one reason. ለበረከት እንደሆንኩ እንድታውቁ ነው። That you have know that I am about the blessing. 4 ቀን ሲጠብቁ ነበር። And they are waiting that 4 days. ፕሌኑ ውስጥ ገባን። ይሄው እዚሁ አሉ እንግዲህ። And then we enter in the plane. ፕሌኑን ልክ ስንገባ ፀሐይዋ መሞቅ ጀመረች። When the plane take off and the sun began to rise in that city. በቃ ጨረሰ። And then that's how I have done. ቅቅል ሆኑ። And now they are suffering as like before that hot ደውለው temperature. አሳቁኝ። And then they made a call unto me. አንድ ነገር ተረዱ። I want to understand one thing. የተለየው ሰው ስለሆንኩ አይደለም። I'm not some special person. ከኔ የተሻለ የምትበረቱ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። I believe that there are more special persons than me in አንድ this ነገር congregation. ብቻ ነው ማምነው። But I believe only in one thing. በረከት። I believe in blessings. በረከት ነኝ ብዬ ነው ማምነው። I believe that I am a blessing unto many nations. የሚባርኩ ይባረካሉ። Those who will bless me will be blessed. የሚረግሙ ይረገማሉ። Those who will curse me will be cursed. ስለዚህ እኔ ራሴ የበረከትና የመርገም መንገድ ነኝ ማለት ነው። For this reason, I am the way unto the blessing and also unto the curse. ነህ ነው እኮ ያለው። Because he says, you are, he said. ተመልከት ቁጥር Watch what it 2 says. Now the second verse. ታላቅ ሕዝብም አደርግሃለሁ፣ And I will make of thee a great nation, ስምህንም አከብረዋለሁ፣ and I will honor your name, ለበረከትም ሁን። and then I will bless thee. ለበረከት ሁን። You shall be a blessing. አንተ ነህ በረከት የምትሆነው። So it is you who become a blessing. አጠገብ ላለሁ ለአበሻ አይመችም ይሄ ቃል በለው ነካ አድርገው። Say to your neighbor, you have to agree what ግን it says. ለበረከት የሚሆኑ ሰዎች አሉን። But there are men who are a blessing unto many. ለመርገም የሚሆኑ ሰዎች የሉም። There are men who are a blessing unto እነሱን many. እንደምታምን ለበረከት የሚሆኑ ሰዎች አሉ። As you believe those who become a curse unto others, so there are men who become a blessing unto ነገርክ others. እንዲነሳ Just to be succeed in your way, ህይወት እንዲሰፋ እንዲል and then to enlarge your territory ነገሮች to be a ወደ blessing, ክንውን እንዲመጡ and then to prosper in all the lives. ለበረከት የሚሆኑ ሰዎች አሉ። So there are men who ምድር are a ላይ blessing. ያለው ለዚህ ነው። በደንብ ስማኝ። That's why God has put you on this earth. በሕያው በእግዚአብሔር ፊት እነግርሃለሁ። I'm telling you this thing, the living, ማናቸውም የህይወት ስርዓት all areas of your life, የህይወት ስርዓት all in your areas of your life, ከበረከት ጋር የተያዙ it ናቸው። is connected with your blessing. ጳውሎስ በመኖሩ Just because of Apostle Paul, ጳውሎስ በመኖሩ because of Apostle Paul's presence, 270 ሰዎች አልሞቱ 270 days were delivered from አልሞቱ። death.
they were delivered and ምክንያቱ አንድ saved. ነው። The reason is only one ጳውሎስ thing. ነው። It's because of Paul. ምን አለ? Do you know what he said? እኔ በምቆምበት አምላክ ፊት አለ And then in God whom I worship, he said, ሞትን አታዩም አለ። and you won't see any days. ነግሮኛል አለ። And then he has told me that ግን we አንድ won't ነገር die. አድርጉ፣ But do one ይሄን thing, በረከት ተካፈሉ ብሎ እንጀራ ቆርሶ ሰጣቸው። and then be part of this blessing, and he break a bread and he ይሄ share unto መርከብ all others. ይሰበራል፣ And then this ship will be broken away, ንፋሱም ይበረታል። and then the wind will be strong more than ever የፈለገ before. ያህል ይሁን፣ But whatever challenge አንድም may ሰው we ግን face, አይሞትም አለ። but none of us will pass away, he said. አብሬያችሁ አለሁ አለ። For I am with you, he said. ዛሬ ቀን Today, አብርሃም በሕያውነት ካለ if Abraham was still alive, በላይ በሰማይ በወንድምህና በአባቱ ፊት ላይ ካለ and then if Abraham was in the bosom of God the በራሱ Father, የማለለት እግዚአብሔር ራሱ and then God has swear unto himself, ነገዶች ይባረካሉ ካለ and then he said, all you descendants will be blessed. የአብርሃም በረከት የናንተ ነው ካለ And then if he said the blessing of Abraham belongs to you, የአብርሃምን የተስፋ ቃል ወርሳችሁታል ካለ and if you inherit the promise, የማንም አባት እናትህ ስም ዝርዝር እዚህ ጋር አያስፈልግም። so don't worry about any father, any mother's የትኛውም name. ነገድ ሁን አያስፈልግም። Don't worry about your religion or ነገር your ግን groups. የተነገረ የተስፋ ቃል ከሰማይ አለ። But there is a word of promise from heaven and from above. ይህ ሐምሌ ወር This month of July, እየተከተለ መልካም ነገር መጣ። and then all the good things will run toward you. እየተከተለ መልካም ነገር መጣ። All the blessing and the good things runs toward you. እንዴት አትበለኝ። Don't ask how it came. ራሱ መንፈስ ኦርኬስትሬትድ ያደርገዋል። And then the Spirit will orchestrate and also align in your way. ያ ኦርኬስትሬትድ ያደርገዋል። The Spirit will put it align in a way that it comes to you. ይሄ ይሆን ዘንድ ተፈጸመ። And then this thing will come to ይሄ pass in your ይሆን life. ዘንድ ተፈጸመ። This thing will come to ይሄ pass in your ይሆን life. ዘንድ ተፈጸመ። This thing will come to pass in your life in Jesus' name. ይቻላል፣ It's possible. ይቻላል፣ It's possible. ይቻላል፣ It's possible. ይቻላል። It's possible. ዘጸአት ዘፍጥረት 25ን አንድ ያምጡተን እሱም ብለን እንጨርስ። Let's read Genesis chapter 25, ቁጥር 5 እና 6 the 5th and 6th verse. ጮክ በል እስቲ አንብብልኝ። እንደው ደስ የአብርሃም ልጅ አይደለ? አብርሃም ምን አድርጓል? አብርሃምም የነበረውን ሁሉ ለይስሐቅ ሰጠው። አያኖ እኮ የኔን የስ አብርሃም ምን ነበረ የነበረው? የተስፋ Abraham has the word of promise from God the Father. እኔ ምትየርኩ መናን I want you to catch the blessing. አብርሃም የነበረውን ሁሉ And Abraham gave all that he had unto Isaac. የነበረውን ሁሉ All that he had. ለይስሐቅም ሰጠው። He gave unto Isaac. ለኔ ተሰጥቶኛል በልስ። Shout, it is given unto me. ድገመው በጌታ። Shout, it is given unto me. ድገመው በጌታ። Shout, it is given unto me. ቀጥሎ ያለውን በደም ስማ። Now the next verse. የአብርሃም ለነበሩ ለቁባቶቹ ልጆች አብርሃም ስጦታን ምን አላቸው? ሰጣቸው። እርሱንም ገና በሕይወቱ ሳለ ከልጁ ከይስሐቅ ለይቶ ወደ ፀሐይ መውጫ ወደ ምስራቅ አገር ምን አረገው? ሰደደው። Unto the sons of concubines which Abraham had, Abraham gave gifts and sent them away from Isaac his son, while he yet lived eastward unto the east country. በደም ስማኝ። Now listen me very well. የማያምኑ ሰዎች Those who are unbelievers, ካንተ የተነሳ because of you, ስጦታ ተሰጣቸው። and then a gift will be given unto them. ባያምኑ Even they don't believe, ትባርካቸዋለህ። you will bless them. ባያምኑ Even they don't believe, ታግዛቸዋለህ። but you will help them. ባያምኑም Yet they don't believe, ትረዳቸዋለህ። you will help them. ባያምኑም They don't believe you. ለብዙዎች በረከት እንዲሆኑ ምክንያት ትሆናቸዋለህ። You became a blessing ጮክ unto those በልና who many ለበረከት ሆኛለሁ በልባሽ። Shout, I am a blessing unto many. ይሄ ነኝ እኔ በልስ። This is who I am. ያቤጽ ብቻ አይደለውም በልስ። It's not only that. ማለቴ ሐዘንተኛ ብቻ I am not a person አሁን who is ተቀይረሃል። sorrow.
Now I have been changed. አሁን ተቀይረሃል። Now you have been changed. ጮክ በልና የኔ ዘመን ነው በልስ። Shout, it is ድገመው my በጌታ። day. Shout, it is my year. ድገመው በጌታ። Shout, it is my year. በዚህ በዘመን ጣልቃ የገባ በሙሉ ለቀቀ። Anything that interested in your days, it has ደግሜ cast ላለው away. ጣልቃ የገባ በሙሉ ተለቀቀ። Anybody that interested in your day has gone away. ምዕራፍ 26 እንሂድ። Now chapter 26, ቁጥር 12 እስከ 14 verse 12 through 14. ምን እንደሚል ይስሐቅም በዛች ምድርን ዘራ፣ በዛች ዓመትም 100 እጥፍ ምን አለ አገኘ። እግዚአብሔርም ባረከው። ቀጥሎስ ባለ ጮክ በለው የዚህ ጊዜ አያዝ ባለጠጋ ሰውም ሆነ፣ እጅግ እስኪበልጥ ድረስም እየጨመረ ይበዛ ነበር። እኔ እኮ ነው የያዘ አተገብላል። ኪሳራን ሁለተኛ አንተ ፊት እንዳታወራ በለው ነገር Do not talk about crisis or destruction in your life. አታስብ ኪሳራን። Don't think about crisis and እጅግም destruction. እየጨመረ And then yet he's increasing in life. እጅግም እየጨመረ He increased greatly. ጮክ በልና መጨመር ተፈጥሮዬ ነው በልስ። Shout, increment is my ድገመው nature. በጌታ። Increment is my nature. ድገመው በጌታ። Increase is my nature. የግድ የሆነ ነገር መጥቶ እንዲጨምር አይደለም። መጨመር በቃ ያንተ ግሮዝ ያንተ የህይወት መንገድ ነው። So grows and increasing greatly is thy way. መጨመር This increasing in all success. ወደ ላይ ብታነብ And then if you have gone up, ቁጥር 3 እና 4 ብታወራ if you read verse 3 and verse 4, ምን እንደሚል ታውቃለህ? do you know what it talks about? አትሂድ ካለው በኋላ After he commanded, do not leave this land, አባት አብርሃም ሕጌንና ትእዛዜን መንገዴን ጠብቋልና አለ። your father Abraham has obeyed me and also እኔን kept my ለኔ laws. ጠብቋልና And then he has obeyed my commandment, also kept my laws, you say. አብርሃም Your father Abraham. ከአብርሃም የተነሳ And because of Abraham, ትባረካለህ። and you'll be blessed. ኢየሱስ ጠብቋል አልጠበቀም? And then Jesus has obeyed all the commandments. ከዚህ በኋላ የማን ቤተሰብ ናችሁ? Now after this, you're the family የአብርሃም of, ቤተሰብ። you're the family of የአብርሃም Abraham. ቤተሰብ ከሆንክ አብርሃም የማን ልጅ ነው? And then if you're Abraham's family, የክርስቶስ። so Abraham's the descendant of Jesus Christ. ለሱ አባት እንደሆነ ተናግሯል። And then he spoke that he is a father, his እንግዲህ father. እንደሱ ከሆነ And then if it is so this way, አብርሃም ከጠበቀ if Abraham kept all አሁን the ደግሞ laws, ክርስቶስ ለኛ ከጠበቀ and then now if Christ has የአብርሃም obeyed God the በረከት Father, ወደኛ እንዲመጣ ምክንያት ከሆነ and if Christ became the reason to inherit all the ማንም blessings of በፊት Abraham, ሊቆም አይችልም። and no one can stop on your way. ማንም ሊቆም አይችልም። No one can stop on your way. ጮክ በልና አውጃለሁ በል። Shout out, declare. ድገመው አውጃለሁ በል። Shout out, declare. ድገመው አውጃለሁ በል። Shout, I make a ድጋሚ declaration. በለው አውጃለሁ በል። Shout, I will make a declaration. አሁን ማወጅ ጀምር። በህይወቴ የገባ ነገር በሙሉ Now ወጣል begin to እያልኩ make decree and declaration over your life. በህይወቴ የገባ ነገር በሙሉ የገባ ነገር ተነሳና አውጅ። ተነሳና 5 ደቂቃ የሚሆን አዋጅ ይፈለጋልና አውጀው። በዚህ ሰዓት ላይ እንዲህ እንዲሆን ፈልጋለሁ። ሐምሌ ወር ይሄ ነው የሚሆነው። ይህ ነው የሚሆነው። ይሄ ነው የሚሆነው። ባያዳላ ባዳስ ራኤላ ባዳላ ማንዶስ ማጋዳላ ባዶስ ኤላ ባዳላ ባስ ራቢያ ዳላ ማንዳ ራዲያ ዳላ ባዶስ ተናገር 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 ማይ ዳላ ባዶስ Maida Labadosa. Maida Labados. Rabia Dalamandas. Redia Dalamandas. ተናገር ተናገር ተናገር
ተናገር ተናገር ይህ ድምፅ ነፃ አውጥቶኛል በል ይህ ድምፅ ነፃ አውጥቶኛል የአብርሃም ወገናዊነት ተገልጧል እያልክ የአብርሃም ወገናዊነት ላቢያ ዳላማንዳስ ራዲያ ዳላማንዶስ ሌዲያ ዳላማንዶስ ረቢያ ዳላማንዳስ ተናገር 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 ማላቫዶባ ማላዶባ ላባዳ ሌዲያና ማንዶስ ተፈጸመ። አንድ ነገር እንድታደርግ ወዳለሁ። አሁን ደግሞ ለበረከት ነኝ እያልክ የምረግጠው የምነካው የምናገረው የምገባበት ሁሉ በረከት አገኛቸው። ይህን ማለት አያቅትም። ከመባረከኝ በፊት ተናገረው። ለበረከት ነኝ። ማንም ምንም ይበል፣ ነገር ግን ለበረከት ነኝ። እኔ በረከት ሰው ነኝ። በጣር መወለዴ አይደለም፣ ወይም በዚህና በዛ መሆኔ አይደለም። ለበረከት ነኝ። ለበረከት ነኝ። ለበረከት ነኝ። ለበረከት ነኝ። ለበረከት ማሊቤ ዳባ በያላባዶስ ለበረከት ነኝ። ለበረከት ለበረከት ለዲያ ዳላማንዳ ለበረከት ለበረከት ማያዲያ ዳላማንዳ ለበረከት ራዶስ ማያዶስ ዛላባዲያ ዳላማ ተናገር 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 ተናገረው። ተናገረው። ተፈጸመ። እጅን አንሳለኝ። ከዚህ በኋላ አምናለሁ ለዘርክ ሁሉ የበረከት ምንጭ ሆንክ። ለትውልድ ሁሉ የበረከት ምክንያት ሆንክ። ከዚህ በኋላ የተመረጠ ትውልድ ነህና ትውልድ ከገባበት ማናቸውም የእርግማን ሕይወት ካንተ የተነሳ ነፃ ሆኑ። አንተ በረከት ነህና ካንተ የተነሳ ነፃ ሆኑ። ካንተ የተነሳ ነፃ ሆኑ። ጮክ በልና የተመረጥኩ ትውልድ ሆኜ ወጣው በልስ። ድገመው በጌታ ድገመው በጌታ
ይህ የኔ መታወቂያ ነው በልሲ ድገመው በጌታ የምነካው ሁሉ ተፈወሰ በልሲ የምናገርበት ሁሉ መስመሩን ያዘ በልሲ የሞተ ሁሉ ተነሳ በልሲ ድገመው በጌታ ድገመው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሁን የተናገርከውን አጸናውት አሁን የተናገርኩትን አጸናውት አሁን ያወራው በሙሉ አካል ለበሰ አሁን ያወራው ይፍጠን ያልከው ፈጠነ ይወገድ ያልከው ተወገደ ይነሳ ያልከው ተነሳ ይክበር ያልከው ከበረ ይከናወን ያልከው ተከናወነ ይብዛ ያልከው የበዛ ጨመረ ያልከው ጨመረ ይህ መታወቂያ ከሆነ ይህ መታወቂያ ከሆነ ጮክ በልና የኔ ነገር አይታሰርም በልሲ ድገመው በጌታ ድገመው በጌታ ተፈቷል በልሲ ድገመው በጌታ ድገመው በጌታ ይወር ደጋግሜ ይህንን ወር እያወራሁህ ነው ይህ ወር ማምለጫ ሆኖ ተገኘ ደረጃክ ከፍ አለ ደረጃክ ከፍ አለ ለአንድ ሰው እያወራው ነው እኔ ነኝ ካልክ ማን ሁን ምን ሁን እግዚአብሔር ለሁሉም ሰፊሽንት ነው ማድረግ ይችላልና ይህ ወር ሳያልቅ የሚገርመው ደረጃ ከፍ አለ ደረጃ ከፍ አለ ደረጃ ከፍ አለ ደረጃ ከፍ አለ ተቀባይነትክ ከፍ አለ ተቀባይነትክ ከፍ አለ ተጠራው በልሲ ወደ ውስጤ ስለመጣ ነው የምትጠሩ ሰዎች አላችሁ ተጠራው በልሲ እፈለጋለሁ በልሲ ተጠራው በልሲ እፈለጋለሁ በልሲ በደም ስማኝ ለንግስናም አስቸኮሉት ንጉሱም ፈለገውና አስቸኮሉት የምትፈለግ ሰው ሆነ ተፈለግ አስቸኳይ ደብዳቤ ተጻፈል አስቸኳይ ስልክ ተደወለለ አስቸኳይ ሰዎች በመንገድህ ተገኙ በነሱ በኩል መንገድ መጣልክ ያንተ ጉዳይ ነውና ሮጠው መጡልህ ጮክ በልና ተፈለኩ የሄድኩበት ቦታ በለ ድገመው በጌታ ድገመው በጌታ ኢምፖሲብል የሆነ አይሆንም የተባለ ሁሉ በኢየሱስ ስም ወደ መሆን ተገለበጠ ወደ መሆን ተገለበጠ እኔ እንደዚህ ብዬ ልባርክ በስጋ ዘርክ ሆኖ ያልታወቀ አንተ ሆነ ተገኘ ዘርን መቀየርን ምልክት ሆነ የአብርሃም ወገን መሆን ምልክት ሆነ የአብርሃም ወገን መሆን ምልክት ሆነ አንድ አፍታ በበረከት ታወኩ ያክ በበረከት ታወኩ የታወኩት በበረከት ነው በበረከት ታወኩ በነገሬ ሁሉ በፍሬያማነት 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 ተናገር በፍሬያማነት
በፍሬያማነት ተፈጸመ። እጅህን አንሳልኝ። ይህ እጅ ከዚህ በኋላ ባዶውን አይሰበሰብም። እጅን ትዘረጋለህ፣ ትሰበስባለህ። ሰብስብህ ወደ እቅፍ ታስገባለህ። ለብዙዎች እናትና አባት ትሆናላችሁ። ለብዙዎች ከለላ ትሆናላችሁ። እግር ለሌለው እግር ትሆናላችሁ። እጅ ለሌለው እጅ ትሆናላችሁ። ዓይን ለሌለው ዓይን ትሆናላችሁ። ክብር ለሌለው ክብርን ትሰጣላችሁ። መርገም ለሆነው በረከት ትሆናላችሁ። ይህ እጅ ከዚህ በኋላ በዚህ ታተመ፣ በፈውስ ታተመ፣ በበረከት ታተመ። 7 ጊዜ ተፈጸመ በለኝ እስቲ